Hi guys, good morning. Good morning all. Good morning Pilipinas. Good morning buong mundo. Lablab. Morning guys. Lablab ya. Ada guys, oh. Asikaso guys, prepare. Mamaya guys, makita nyo guys kung ano na naman pinagagawa ko guys. Okay. Ayos, ang panahon guys, masama. Guys. Kaso na naman guys sa pagkain guys. Pang almusal, para pamahaw, pang breakfast. Ayan guys. Pagkaon guys, buong araw guys. Eh guys, tulungan ko lang si Lablab guys. Kasi mangot na guys eh. Panay simple lang daw trabaho ko. Kala niya guys, simple yung magkameraman guys. Anong nangyari at yung iring? Red! 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 Ano nangyari? Guys, tulungan ko lang guys. Guys, sinabunan lang guys ang apple, mansanas. Ito hindi na guys. Okay guys, ako lang maghiwa-hiwa nito guys. Bell pepper, carrots, apple, sibuyas dahon, pungkan. So mamaya guys, makikita nyo guys kung anong arrangement niyan guys. Ito na guys, bell pepper guys, na-chop na guys. So next, carrots naman guys. Okay guys, tapos ng carrots guys. Ito naman sunod guys, sibuyas dahon guys. Mamaya ito naman, bawang, onion, sibuyas, garlic, ahos. Kaya guys, tapos na pag chop sa mga ricado guys. Ano? Garlic, onion, onion leaf, yan. Carrots, bell pepper. Okay. Ready to cook na guys. Taon, eat, eat. Ayaw niya kumain guys. Okay, oops. Yeah guys, city. Okay guys, ilagay na yung bawang guys, garlic, yeah, garlic guys, mikas-mikas, onion, sibuyas bombay, yung puno ng sibuyas dahon guys. Okay. Mikos. Okay guys, bell pepper guys. Ano na natin maalihan ng kamera. Bell pepper guys. Mikos. Carrots guys. Carrots. Okay. Mikas. Okay. Lagay yung soy sauce. Asin salt. Asan. Okay. Yan. Asin salt guys. Okay. Tapos mikos.
na guys ang ingredients guys. Mamaya guys, ilagay natin yan guys. Ano sa tingin nyo guys? Manok, baboy, baka. Mamaya guys, makita nyo guys. Okay, ilagay na yung ano guys. Hindi karne. Kanin. Rice. Kanon. Luto. Okay guys, ito nang nangyari guys sa kaning malami guys. Yan ang hitabo sa kanong bahaw. Yan guys, nikos-nikos mo. Sarap sana lagyan ng itlog guys, no? Kaya giniling na baboy. Giniling. Pwedeng maraming sagol guys. Itlog. Pwedeng maraming ihalo. Manok or baboy, baka, o kalabaw, kambing, o tupa. Pero ang resulta guys, walang halo. Kasi nga naghilas-hilas ang akong dugo. Maarte na. Ayan guys, magtiis. May partner yan guys. Si Lablab dyan, ako. Yan lang guys. Maya guys, kita nyo guys. Guys, luto na guys. Okay na. Okay na kaya guys. Okay kayo. Guys, so, para pananghali guys, ito na naman guys. Pangkahigad guys. Mamaya na yan sa kasuhin guys. Pang pananghalian guys. Hapunan. Paniod to. Panihapon. Lunch. Diner. Ayan guys. Puro dahon guys. Ito yung almusal guys. No? Yan no. Yum yum. Arcado niyan guys, ang halo. Yan lang. Walang karni. So ito yung partner guys. Mansanas, apple, pungkan. Yan guys. Almusal. Yan yung ulam mo. Ay guys, yan ang kaniyang pinagyayabang sa akin guys. Tapos yung tulingan guys. Sarap sana guys. Sa kaniya lang yan guys. Muntik na. Piskang-piska pa pala yan ah. Gustong tumalon. Sarap naman yan. Tulingan guys. Ini mo Ricardo. Sa mahal na Ricardo ayaw mo kainin. Ayun ka, para hindi mangalbo. Yan. Kahit hindi ako kakain yan. Sarap kainin yung Ricardo nung ako yung kakain pa niya. Okay guys, so kain na yan. Kain na guys. Yan lang. Thank you Lord sa grasya. Masal kayo guys. Masal kayo. Okay, so. Buhatin mo, kakha mo. Para
Okay guys, kain tayo guys. Let's eat na guys. Come on, come on. Come on. Init? Siyempre, kakaluto lang yan eh. Hindi nga. Tignan nyo guys kung masarap ba yung luto nyo guys. Ano? Yummy? Delicious? Lami kayo? Nami ginaw? Te? Sampak timplada? Sarap. Sarap. Masarap daw guys. Oh, parang kang malungkot. parang inuto-uto mo lang yung nanonood ah. Huwag mag-uto-uto. Kasi hirap yun. Harap naman talaga. Hiran pa ng paksiw. Manood lang muna ako sa kanya guys. Hindi ako sasabay. Naiingit ako nito guys eh. Lami kasi yan guys eh. Lami guys, masarap sa Bisaya. So talaga bang masarap? Kasi mayroon kasi guys na masarap tapos hindi mo na nakita. Nakinain ba? Ako nagugutom na talaga. Kakain na ako guys. Kain tayo guys. Kain din ako guys. Para makita nyo guys na talagang kinakain ko dyan. Hugas lang ako ng kamay guys. Guys. Pagkain sa ating dugo guys. Yan lang guys. Yan lang sa akin guys. Partneran dito guys. Yan ang ulam ko guys. Yung sa kanya, ito pa rin. Mayroon pa siyang ganun. So, yan lang guys. No? So, mamayang tanghali guys. Ito na yun. Sali na hapunan dyan guys. Tanghalian, hapunan. Mamaya na yan guys. Kusuli ni Love guys. Okay. Kain na tayo. Susubo ako guys ha. Para talagang nalaman nyo guys na pinakain ko guys. Yummy. Pagniran guys. Okay guys. Papaalam lang kami guys. Tagal pa matapos guys eh. So thank you for watching guys. May buto. God bless you all. Bye-bye guys. Bye-bye. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mayong buntag sa tanan. Cebu. Kumusta kayo dyan? Luzon. Kumusta? Mindanao. Buong Pilipinas. Mayong buntag. Good morning world. Bye-bye. Bye-bye guys.